Šokantna svedočanstva i drevne tajne koje vekovima intrigiraju javnost ponovo izbijaju u prvi plan, jer se upravo danas suočavamo sa danom koji prema tvrdnjama mnogih donosi mističnu zaštitu za najranjivije članove našeg društva, ali i neverovatna upozorenja koja nikako ne smete ignorisati. Da li ste znali da postoji jedan dan u godini kada su naša deca potpuno bezbedna od nevidljivih sila? I šta je to što svaka majka mora da uradi kako bi osigurala sreću i zdravlje svoje porodice? Ostanite sa nama u narednim minutima jer otkrivamo zastrašujuće detalje o ritualima koji se prenose generacijama, tajanstvenim silama koje vrebaju iz senke i strogim zabranama koje, ukoliko ih prekršite, mogu potpuno uništiti vaš dom, finansije, pa čak i brak. U ovom trenutku dok se pripremate za ono što dolazi, obavezno lajkujte video, podelite ga sa svojim prijateljima, roditeljima, poznanicima i napišite nam u komentarima da li verujete u drevna narodna predanja ili smatrate samo plodom mašte. Kako vi štitite svoju decu? Da li znate da jedna sasvim obična prirodna pojava može postati ključ za dugovečnost vaših mališana, dok jedna naizgled bezazlena poseta mogu pokrenuti lavinu nesreće? Sve počinje sa znanjem da Srpska pravoslavna crkva i vernici širom sveta danas, 19. jula, proslavljaju praznik posvećen prepodobnom Sisoju Velikom, svetitelju koji je u narodu prepoznat kao najveći zaštitnik dece i brzi pomoćnik u svakoj nesreći, tuzi i nevolji. Prema istorijskim izvorima i crkvenim predanjima, ovaj svetac je izuzetno poštovan i cenjen kod majki i žena, a duboko ukorenjeni običaji u Srbiji jasno pokazuju da je većina tradicija na ovaj dan direktno povezana sa dobrobiti najmlađih. Ko je zapravo bio ovaj moćni svetitelj, čije ime izaziva strahopoštovanje i čije se čudotvorne moći pominju vekovima? Prepodobni Sisoje Veliki bio je rodom iz Misira u današnjem Egiptu i bio je direktan učenik svetog Antonija Velikog, oca monaštva i veliki učitelj pustinskog podviga. Proveo je neverovatnih 60 godina u pustinskom podvigu, teškim trudovima ukrotivši sopstveno telo i duh, postavši blag i krotak poput jagnjeta. Zbog takve posvećenosti, kako prenose crkveni izvori, Bog mu je darovao veliku blagodat, da isceljuje bolesnike, izgoni nečiste duhove, pa čak i vaskrsava mrtve. Upravo zbog ovih čudesnih moći, Sveti Sisoje je u narodu, posebno u Srbiji, izuzetno poštovan i cenjen, naročito među majkama i ženama, jer važi za zaštitnika dece i brzog pomoćnika u svakoj tuzi i nevolji. Sveti Sisoje Veliki još za života se pročuo kao neverovatan čudotvorac i duhovni iscelitelj, pa su monasi i obični ljudi masovno dolazili kod njega u pustinju tražeći savet, lek i odgovore na najvažnija životna pitanja. A mediji podsjećaju da se deo moštiju Svetog Sisoja danas nalazi u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog u Bijeljini, gde vernici i dalje traže utehu i pomoć. Pred svoju smrt, koja se dogodila u dubokoj starosti oko 429. godine, odigrao se veličanstven događaj kada je lice prepodobnog Sisoja zasijalo poput sunca pred zadivljenim monasima koji su ga okruživali, a nakon što je predao svoju dušu Tvorcu, cela prostorija se ispunila blagim, nezemaljskim mirisom.
Dok crkva naglašava duhovne pouke svetog Sisoja, poput one da se u svakom iskušenju treba predati Božjoj volji, da se istinsko smirenje zadobija kada čovjek svakog drugog smatra boljim od sebe, da se treba udaljiti od svega što odvaja od Boga i da nije najvažnije pamtiti mnogo mudrih reči, već zadobiti čistotu uma. Svetovni kalendar i narodna tradicija za ovaj 19. jul donose čitav niz paralelnih verovanja, spekulacija i strogih tabua. Zanimljivo je da se u svetovnom kontekstu ovaj datum obeležava i kao Dan novih prijatelja, praznik ustanovljen u Sjedinjenim Državama Amerike 1919. godine, nakon Prvog svjetskog rata kao tiha revolucija zbližavanja i manifest mirne koegzistencije, gde se ljudi podstiču da pošalju poruku nekome koga žele da upoznaju, organizuju komšijske sastanke ili upute osmeh strancu u javnom prevozu, kako bi smanjili društvenu izolaciju. Pored toga, slavi se i dan pite od malinovog džema, koji simbolizuje udobnost i uspomene iz detinjstva, stvarajući neobičan kontrast između modernog običaja i drevnih mističnih zabrana koji prate praznik poznat u narodu i kao Sisojev pogrebnik ili Sisojev podrumski dan. Za naše pretke ovo je bila ključna prekretnica, odnosno vreme kada su se završavali setveni radovi, kada se verovalo da trava prestaje da raste i da se priroda sprema za jesen i zimsku hibernaciju, a samim tim su na snagu stupila pravila koja su se morala slepo poštovati kako bi se izbjegli strašni problemi. Ovaj svetac je posebno poštovan među majkama i ženama, jer važi za zaštitnika dece i brzog pomoćnika u svakoj tuzi i nevolji. Upravo zbog ove njegove uloge zaštitnika najmlađih, većina običaja koji se i danas poštuju u Srbiji na današnji dan vezani su upravo za decu. Jedan od najrasprostranjenijih je onaj o kome smo govorili, verovanje vezano za kišu. Naime, uvreženo je mišljenje da ako na Svetog Sisoja pada kiša, tu vodu svetac sa neba šalje upravo na decu. Stoga obavezno treba pustiti mališane da istrče napolje i dobro pokisnu, kako bi najbolje i najzdravije porasli. Ovo verovanje se sačuvalo sve do danas u pojedinim krajevima naše zemlje. Pored toga stariji kažu da je Sveti Sisoje najveći progonitelj đavola koji napadaju decu. Veruje se da na današnji dan svi demoni beže i kriju se, pa deca mogu slobodno da borave napolju, čak i noću, bez straha. Također narodno predanje kaže da će sve što rodi na ovaj dan biti srećno i dugovečno. Narodni običaji također ističu da je na današnji dan ženama strogo zabranjeno obavljanje kućnih poslova poput čišćenja, pranja, predenja i šivenja, jer se verovalo da će svaki rad krenuti po zlu, dok se od muškaraca očekivalo da preuzmu sve obaveze jer su smatrani zaštićenim od loših uticaja. Poseban strah vladao je od mesečine, jer predanja kažu da je mesec na ovaj dan izuzetno opasan i da crpi lepotu, energiju i zdravlje od onih koji spavaju, zbog čega se prozori i kapci moraju čvrsto zatvoriti kako bi se izbjegli višednevni sukobi. Najkrupnija i najdirljivija zabrana odnosi se na odnos majki i ćerki, kojima je strogo zabranjeno da se svađaju ili jedna drugoj žele zlo, jer se veruje da majčinska uvreda na ovaj dan može ćerki doneti strašnu i nepopravljivu nesreću. Mediji prenose i finansijska upozorenja koja kažu da se na Sisojev dan
nikako ne sme davati ili pozajmljivati novac, da se ne bi izgubili prosperitet i bogatstvo. Isto važi i za pozajmljivanje brašna, žita i soli komšijama, jer se time navodno iznosi sreća iz kuće. Također, priprema zimskih naska i čuvanje hrane poput soljenja ili fermentacije bili su zabranjeni jer se smatralo da će se sve brzo pokvariti, dok je gledanje u ogledalo pri slabom svetlu donosilo rizik od gubitka lepote. Da bi se izbjegli dugotrajni sukobi, finansijski gubici i bolesti, mediji podsjećaju na narodna sujeverja prema kojima je zabranjeno šišanje na ovaj dan, posebno za udate žene, jer predanja spekulišu da to može dovesti do kraha braka i odlaska muža kod druge žene. Devojkama za udaju se savjetovalo da nikako ne silaze u podrum gde vrebaju zli duhovi i da ne gledaju kroz prozor nakon zalaska sunca, kako ne bi izgubile svoju sreću, dok se muškarcima savjetovalo da se uzdrže od lova kako bi izbjegli nesreće na terenu. Čak i ako se deca ozbiljno loše ponašaju, roditeljima je strogo zabranjeno da ih kritikuju ili kažnjavaju na ovaj dan, jer su sujeverja opominjala da će se u suprotnom deca ponašati još gore i da će imati loš san. Nasuprot ovim zabranama preporučuje se primjena 10 praktičnih ideja prilagođenih savremenom životu, poput jutarnjeg rituala hodanja bosih nogu po vlažnoj travi 5 do 10 minuta radi poboljšanja cirkulacije i oslobađanja od stresa, prepuštanja kućnih poslova muškarcima, organizovanja ženskih druženja u spitu sa džemom od maline kako bi se izgladile stare nesuglasice, sprovođenje mesečne detoksikacije, isključivanjem digitalnih uređaja i čvrstim zatvaranjem zavesa pre spavanja, obavljanja šminkanja isključivo pored prozora na prirodnom svetlu, pravljenja malih probnih količina džema, uprkos starim strahovima odlaska u prirodu, vežbanja pažljivosti kroz blag i tih govor bez psovanja, uvođenje dana finansijske tišine izbjegavanjem velikih kupovina, transfera ili kredita, kao i vođenja dnevnika snova jer se verovalo da snovi u ovoj noći mogu nositi skrivenu istinu. Meteorološki znaci za ovaj dan također su igrali ogromnu ulogu u predviđanju budućnosti, pa tako obilje malina u šumi i vrtovima najavljuje izuzetno hladnu i mrazovitu zimu. Pojavu žutog lišća na drveću signalizira ranu jesen, dok pojava velikog broja orašastih plodova predviđa kratku jesen i brzi dolazak zime. Ako je uveče toplije nego tokom dana, to je siguran znak dolaska lošeg vremena. Niski let lastavica i vrane koje glasno grakću također najavljuju kišu, dok pljuskovi predskazuju izuzetno kišnu jesenju sezonu. Posebna pažnja se poklanja izgledu samog meseca i oblaka na nebu, pa tako svetli beli mesec koji sija visoko donosi hladno i suvo vreme bez padavina. Mesec koji svetli zelenkastom nijansom ili deluje maglovito najavljuje periode jakih pljuskova i vrelu nedelju koja je pred nama, dok su žuti oblaci na horizontu tradicionalno prepoznati kao sigurni najavnici predstojeće grmljavine i nepogoda sa kojima se priroda i ljudi moraju suočiti u ovim mističnim danima. Pored ovih donekle i neobičnih običaja, postoji praksa koja je potpuno u skladu sa učenjem crkve, a koju sve više majki praktikuje. Reč je o sedmodnevnom postu koji
prethodi prazniku. Majke koje žele da se pričeste na dan Svetog Sisuja poste 7 dana, verujući da će tako njihovi mališani biti zdravi i da će ih u životu pratiti sreća. Iako je ovo nepisano pravilo, izvori navode da se njega pridržava sve veći broj žena. Također u narodu je uvreženo verovanje da na ovaj dan treba obavezno zapaliti sveću Svetom Sisoju kako bi on krenulo u životu. Sa druge strane smatra se da nije dobro da deca, čiji je ovaj svetac zaštitnik, ignorišu dan onoga koji ih čuva. Kada je reč o bogoslužbenom životu u crkvama posvećenim svom svetitelju, poput manastira Sisojevac kod Paraćina, vernici se okupljaju na molitvena bdenja i bogosluženja. Ovaj praznik se slavi i u domovima, gde se porodice okupljaju na molitvu. Mnogi vernici ovaj dan obeležavaju i delima milosrđa, pomažu siromašnima, posećuju bolesne ili daju priloge za crkvu. Prepodobni Sisoje je prema predanju živeo u 5. veku, a upokojio se u dubokoj starosti 429. godine. Dakle, ovaj dan, kako god ga posmatrali, bilo kroz prizmu strogih crkvenih kanona, narodnih običaja ili sujeverja, ostaje dan posvećen zaštiti i blagostanju najmlađih. Bilo da ćete decu poslati po svetu, kao što tradicija nalaže, zapaliti sveću za sreću, ili se jednostavno u molitvi setiti Svetog Sisoja, jedno je sigurno, ovaj svetac i dalje živi u srcima i običajima srpskog naroda. Molite se Svetom Sisoju za svoju decu, neka vas čuje i zaštiti. Ovaj svetac i dalje živi u srcima i običajima srpskog naroda, prenoseći se s kolena na koleno, od bake na unuke, od majke na kćeri, od oca na sinove. I kako odmiče današnji dan, setite se, vi ste ti koji pišete sljedeću stranicu ove drevne tradicije. Ali pre nego što odete, postavljam vam jedno važno pitanje. Da li ćete danas pustiti svoju decu da pokisnu ako bude kiša? Da li ste spremni da rizikujete ili verujete u moć Svetog Sisoja? Pišite nam u komentarima. Podelite sa nama običaje koje poštujete. Pričajte nam kako se u vašem kraju slavi ovaj praznik. I da li molite za zaštitu Svetog Sisoja? Da li ste čuli za njega pre nego što ste pogledali ovaj video? Da li ste znali da je on zaštitnik dece? Ako niste, lajkujte video da bismo znali da smo vam otkrili nešto novo. Ako jeste, podelite ga sa prijateljima i u komentarima napišite kako ste ga do sada slavili. Vaša priča može inspirisati mnoge. I još nešto, koji je od vas spreman da prvo što uradi, pogleda kroz prozor i proveri da li pada kiša? Ako bude padala, setite se našeg videa i neka mališani istrče napolje. Verujte, tradicija ne laže. Hvala vam što ste bili sa nama. Hvala vam što nas slušate i što verujete, što prenosite dalje. Neka vas Sveti Sisoje čuva, a vaša deca neka rastu zdrava, srećna i blagoslovena. Vidimo se u sljedećem videu, ali do tada čuvajte svoje male anđele. I ne zaboravite, kiša nije prokletstvo na Svetog Sisoja, već blagoslov. Hvala vam na strpljenju, na pažnji i veri. Ovo nije samo video, ovo je podsjećanje ko smo i odakle smo. Sveti Sisoje, moli Boga za nas.